Ayun. Magallanes. Kamuning. Jemmy, kamunig. Yo. Subat. Paging. Hello everyone, I am Bryce Eusebio. Hi guys, I'm Prince Carlos. At ako naman po si Allen Ansay. What's up everyone? I'm Matt Ramos. Yo, Anton Vincent. And we are the OG Cuties! That's good. Anong gagawin natin, guys? Maglalaro tayo na Rainy Challenge! Sangkap ng adobo. Toyo. Oil. Dahon ng laurel. Siyempre, toyo. Wala. Suka. Oh, ano pa? Pinaka-importante. Chicken. Oh, chicken or? Chicken, may pork. Okay. Siyempre, Okay. ko bawang. Okay, nakuha nyo na. Okay, kulay ng rainbow. Red. Purple. Violet. Yellow. Blue. Green. Orange. Yellow. Uy, Sana na. Orange. 7 din eh. That's why I love you. Seven in. Oo nga. Okay, o tiga lang. Puro ng konti dito. Nawawala kayo sa camera. MRT station. Magallanes. Kamuning. Jemmy, kamunig. Yo. Subat. Paging. Kasi sa Japan meron. Ano ba? Dali. Makati meron. Oh, North Avenue. Taft. Ayala. Magaling sa pangalan. Ayala. Cubao. Guadalupe. Cubao. Boni. Okay. Meron tuloy. Okay. Very good. Game. Gulay sa bahay kubo. Gulay sa bahay kubo. Mani. Singkamas. Talong. Kamatis. Bawang. Batani. Alam mo? Oh, dali. Kamatis. Batani. Sigarilyas. At mali. Sigawan. Bataw. Batani. Oh, Clifford. Halika dito. Oh, Clifford. Gulay sa Oh, kantay mo yung bahay kubo. Gulay sa bahay kubo. Isa. Kulay? Gulay sa bahay kubo. Bigay ka. Brown. Oh? Gulay. Ay, yung vegetable. Ay, gulay. Talong. Atras kayo. Tapos naman kayo sa akin. Oh, game. Uri ng pansit. Pansit Canton. Bihon. Pansit ba to? Noodles. Pansit palabok. Okay. Anton. Spaghetti. Tagalog. Iki Bihon. Yakisoba. Lomi. Malabon. Pansit Malabon. Okay. Oh, next. Adobong sinigang. Ulam na may tomato paste. Spaghetti. Ulam. Spaghetti. Ulam! Caldereta. Mechado. Ang yun eh. Ang una eh. Tomato paste itself. Pwede ulamin nyo. Pizza. Ulam! Bolognese. Minudo. Meatballs. Caldereta. Fried chicken with tomato ketchup. Marinara sauce. Hotdog. Ano ba? Sinigang. Pork and beans. Yan. Beef and beans. Astropado. Estopado. Sports na may bola. Oy. Tennis. Basketball. Volleyball. Pickleball. Long tennis. Ay, parang sabi mo. Pwede yan, ganun din Long yan. tennis, pwede rin. Oh, bad. Hindi. Ano? Ping pong. Okay. Ano pa? Sipak takraw. Football. Paddle. Golf. Soccer. Spike ball. Boxing. Billiards. Billiards.